opérationnel en hausse de 86% à 497 millions de dollars et un bénéfice net de 136 millions de dollars. Est-ce qu'il n'y a pas de conflit d'intérêt? Est-ce qu'il n'y a pas... On est un ministre de la République, doit être le plus propre possible, le plus indépendant possible. Il doit être le plus exemplaire possible pour qu'il ne soit pas soumis à la dépression. هادو حكيناهم كاع حنا في الجيري بار. حكيناهم لي زارتيك تبون كان راقد باسكو داير كونفيونس هذاك عبد العزيز الجراد. عبد العزيز الجراد جاب صاحبو الازهر هاني باش يديروا لي زافير كيف كيف. هذه قلنا بصح حنا ما يحبوش يسمعوا كلمة الحق. هما يحبوا غير الانسان اللي يشيت لهم، غير الانسان يقول لهم يا ناس يا لالا يا اللي كدا يا اللي كدا يا الامراء يا الرسول يا ما لا باليش يكبر بهم. حنا صحافة الشيتا ما تفيدكش يا تبون، يا تبون صلي عند بي ولا عند ابليس. الشيتا ما تفيدكش، اللي شيتوا لهم من قبلك كيفاش خلصت عليهم. حنا نقولوا الحق، حنا رانا نقولوا الحق. تقولوا لي حكيت لكم على بن جراد وعلى جراد وروحوا فيريفيو لي كونترا دو كونسلتينغ اللي كانوا كاينين بن جراد والازهر هاني ولي زافير اللي كانوا بيناتهم. نروح لكم بعيد وين راهم لو بلو غرو ترافيك كو الازهر هاني مع البي دي جي دار الجيري كي ايتي بروتيجي بار جراد. البي دي جي دار الجيري il était sur la sellette depuis le début, depuis l'arrivée du nouveau gouvernement. من جانفيي سلك لها في الحراك باسكو كان حراك لانستابيليتي، ما كانش رئيس جمهوريه وبدوي ما على بالوش وما يقدرش يديرو خايف، وعبد القادر بن صالح ما يقدرش يدنا سلك لها في 2019. إلا لي صوتي en 2020 شكون اللي حماه؟ سي عبد العزيز جراد. وعلاش؟ باسكو عبد العزيز جراد داير ان بلون، قال نجيب معايا الازهر هاني ونحطوه في المينيستير ترونسبور وهذا بخوش علناش اما يدخل معنا في الكلون يدخل معنا في لي زافير اللي ما نحاوزوه. واش صرا؟ Allez-y voir l'article d'Algérie Part du 16 novembre 2020. 16 novembre 2020, le 16 novembre 2020, nous avons expliqué avec un article dont le titre était clair. Comment le duo l'Azhar Hani Bakhouch Allash risque de ruiner l'avenir de l'Algérie. واش قلنا باللي بخوش علاش تفاهم مع الوزير المينيستر ترونسبور. حنا nous sommes en crise mondiale. Là, tout le trafic aérien est totalement paralysé. Air Algérie a des déficits records qui ne sont pas de 240 millions de dollars comme elle l'a annoncé. C'est faux. Les pertes d'Air Algérie depuis le début de la pandémie, ils dépassent largement les 600 millions de dollars. Et quand on calcule les pertes au niveau global, selon plus le déficit, plus l'endettement qu'il faut, qu'est-ce que ça doit, que Air Algérie doit contracter les nouvelles dettes, etc. pour se relancer, l'Air Algérie va nous coûter dans les 800 millions de dollars. Minimum, قبل ما تخلص المحنة هذه. Et malgré cela, واش دار البي دي جي تاع Air Algérie بخوش علاش مع الازهر هاني حبوا ils ont voulu demander au gouvernement un plan d'investissement de 4 milliards de dollars pour acheter des nouveaux avions et pour augmenter la taille de la flotte d'Air Algérie, تطلع من 52 appareils jusqu'à pratiquement 80 ou 82 appareils. Ils ont voulu acheter une quarantaine de nouveaux, pratiquement une cinquantaine de nouveaux appareils de différents avions. كيف احنا Air Algérie ب 52 avions ما سلكناش وما عرفناش كيفاش نسلكوها، on va s'endetter نجيبوا لها 4 milliards de dollars pour acheter de nouveaux avions, de nouveaux appareils. Pour quel projet? Comment les rentabiliser? Allahu a'lam. Pour comparer يا جماعة la Royal Air Maroc, c'est pratiquement la même taille, 52 appareils, globalement, bien 52, 53, 54 appareils avions. La RAM transporte 2 millions de passagers de plus qu'Air Algérie, il y a les bénéficiaires. Pour Air Algérie, avec la même flotte, elle est totalement déficitaire et elle transporte 2 millions de passagers de moins que la Royal Air Maroc. Donc ça n'a rien à voir avec la... C'est-à-dire qu'il y a des nouveaux appareils, des nouveaux avions. Donc il faut recruter, etc. Moi, je suis حابين يديروا هذا الازهر هاني ما بخوش علاش حبوا كانوا ils voulaient faire une filiale d'Air Algérie qui allait être consacrée et dédiée directement ou uniquement aux lignes intérieures. Ou Air Algérie تبقى غير les lignes extérieures, غير les lignes internationales. بصح حبوا يطلعوا لها la flotte. Ils voulaient augmenter pratiquement la taille de la flotte jusqu'à 80 appareils, sans recourir à des études de consulting, sans recourir à des études de marché, sans justifier la rentabilité de l'investissement. Ils ont voulu demander 4 milliards de dollars.
حنا رانا اون كريز، حبوا ياكلوا البلاد، وهذا كاع البلون تاع عبد العزيز الجراد. الجراد اللي كان يمشي معاهم، هو اللي كان يحمي فيهم، هو رئيس العصابه. كي كنا نقولوا لكم بلي عبد العزيز الجراد سي ان نوم دونجورو، كنتوا تسبوا فينا، كنتوا تقولوا بلي حنا خوانه، كنتوا تقولوا بلي حنا ايادي خارجيه. راكم شفتوا بعينيكم كيفاش السيد voilà, pour corriger l'information, 56 avions. À Algérie, il y a 56 avions et pratiquement la RAM, ils ont la même chose, 56 avions. Habit Allah, 56 avions à 80 avions. Imaginez 4 milliards de dollars de plus pour une compagnie qui est déficitaire. L'année dernière, avant le coronavirus Covid-19, elle avait un déficit de plus de 180 millions de dollars. Elle va se terminer avec, elle va finir l'année avec un déficit et des pertes qui dépasseront les 800 millions de dollars avec tous les frais nécessaires et les nouvelles lignes de crédit qu'il faudrait injecter dans les caisses d'Algérie pour être relancé. Donc, باينه من الاول بلي السيد جابوا بلي زافير. السيد جا باش يدير لي زافير. السيد عنده مشاكل في العداله الفرنسيه، قال لك انا نولي وزير في الجزائر، هذاك بالك جو في ات بروتيجي جوغي اون ايمونيتي، الدوله الجزائريه تحميني، وندير لي زافير مع صاحبي عبد العزيز الجراد، بخوش علاج ما حاوزوش، قالوا له اسمع اما تتبعنا اما تمشي معنا ونحاوز ولا تروح معنا ولا تروح بعيد ولا نبدلوك. هو مشى معاهم اوكي اون تو بروتيج. Et cette histoire, elle de la débutée depuis juin, depuis la nomination Zarhani, 23 juin 2020, quelques jours plus tard, comment ça s'appelle, le coronavirus Covid-19. Ensuite, راح جاب زيد شوفوا واش يا جماعه والله الترافيك. On a tout dit. راح جاب des gendarmes, il a ramené des hauts responsables Zarhani pour protéger ses arrières, etc. Il a nommé des chefs de cabinet, de la gendarmerie, des responsables de son bureau, de son cabinet, des anciens de la gendarmerie nationale. راح جاب غير les militaires. وعلاش؟ باش يحميوه هذا ما كان. راح جاب un colonel de la gendarmerie حطوه chef de cabinet. السيد ما عنده حتى علاقه، وكتبناها في الجيري بارت، كتبناها le 13 octobre 2020. قلنا بالحرف الواحد، اعطينا باللي هاوليك الكولونيل جمال بن رجام qui كان avant le responsable du centre de prévention et de la lutte contre la criminalité informatique et la cybercriminalité de la gendarmerie nationale. Sa spécialité c'est la cybercriminalité. كيفاش يولي chef de cabinet du ministère des transports؟ كولونيل لا علاقه، والله العلاقه بين la cybercriminalité وبين وبين le transport وبين les problématiques du transport maritime et du transport aérien. ما كاين والو. هو جاب الكولونيل هذا وil a recruté d'autres colonels et d'autres officiers de la gendarmerie جابهم المينيستير pour se protéger باش هو يدير les affaires. ولا gendarmerie كش ما يحبوا يديروا une enquête، جماعه va intervenir sur lui, va étouffer les dossiers. هذه كاع قلناها بلي دات 13 octobre 2020. تبون ما كاش يشوف، كانوا عامينه. Bien sûr, après il est tombé malade, il est parti en Allemagne, etc. Vous connaissez la suite. Moi, je suis pas en train d'excuser Tebboune, attention. Je suis en train de dire que si Tebboune, vous pouvez nous écouter, pouvez nous entendre, il prenait en connaissance, il prenait au sérieux ce que nous écrivions, ce que nous rapportions, ce que nous révélions. On ne serait pas arrivé à cette situation. On ne serait pas arrivé à cette situation. أنا واش كنت نقول لكم، حنا كي نديرو une enquête, quand je ramène un dossier avec documents, يا خويا ديروا une contre enquête ونتقابلوا هنا في باري devant la justice، نتقابلوا في la Suisse، نتقابلوا في l'Allemagne، là où vous voulez. Là où vous voulez, on peut se rencontrer devant un jury, devant des experts. Faites une contre enquête. Prouvez بلي هذه. Prenez au moins un peu de votre temps et consacrez un peu de votre temps pour vérifier les informations documentées, contextualisées que nous rapportons. Mais les Djihad al-Zarhani, depuis fin juin jusqu'à aujourd'hui, nous avons perdu pour rien. ضيعنا وقت. ما جاب un plan. ما والو. دار